Hello guys, welcome to back my YouTube channel Cjspokenenglish, and my name is Chandan Jani and my channel name is Cjspokenenglish. So every day if we practice in English, definitely our English will be improved. Okay, nowadays English is a language and is this most important language also we know very well. Whenever we go use it. Okay, so ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करवा एंड डेली सेंटेंस जदि 10 सेंटेंस एवरीडे जदि प्रैक्टिस करवा डे टू डे लाइफ यूज एंड स्मॉल स्मॉल वर्ड गुड़ाक डेफिनेटली आवर इंग्लिश इम्प्रूव हम. ओके, सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली. आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट. ओके, सो आगको जाओ. ओके, आगको जाओ. आगको जाओ क्या होगा? गो अहेड. ओके, गो अहेड. आगो को जाओ. हाथ तो ऊपर को उठाओ. हैंड्स ऑफ. ओके, हैंड्स ऑफ से जानिचे. सी नो. सी नोज. ओके, सी नोज. केथे भला. केथे भला को हाउ गुड. हाउ गुड केते भल. हाउ गुड. मु एहा करि पारिबी. ओके, मु एहा करि पारिबी. आई कैन डू इट. आई कैन डू इट. मु एहा करि पारिबी. आई कैन डू इट. मु भूली गली. I forgot. Okay, I forgot. मो भूली गली. I forgot. मो भुजी गली. I got it. Okay, I got it. मो भुजी गली. मते छाड़ी दियो. मते छाड़ी दियो. लीव मी. मते छाड़ी दिया कौन क्या होगा? लीव मी. सेठा को जाओ. ओके, सेठा को जाओ. गो देयर. गो देयर. मो दुखित. एम सैड. ओके, सो एवरीडे आमे जदि प्रैक्टिस करवा 10 सेंटेंस डेफिनेटली आवर इंग्लिश टा इम्प्रूव हम. ओके, सो look at the blackboard. आगो को जाओ. go ahead. हाथ तो ऊपर को उठाओ. hands off. से जानिचे. she knows. केते भल. how good. मु एहा करि पारिबी. I can do it. मु भूली गली. I forget. मु भुजी गली. ओके, I got it. मते छाड़ी दियो. लीव मी. सेठा को जाओ. गो देयर. मु दुखित. आई एम सैड. ओके, एवरीडे प्रैक्टिस कले डेफिनेटली इंग्लिश टा हमर इम्प्रूव हेबो. सो वंस मोर आई रिपीटेड. गो अहेड. आगो को जाओ. हाथ तो ऊपर को उठाओ. हैंड्स ऑफ. से जानिची. सी नोज. केते भल. हाउ गुड. मु एहा करि पारिबी. आई कैन डू इट. मु भूली गली. आई फॉरगेट. मु बुझी गली. आई गॉट इट. मते छाड़ी दियो. लीव मी. सेठा को जाओ. गो देयर. मु दुखित. आई एम सैड. ओके, सो गाइज एवरीडे प्रैक्टिस this video series and you learn from this video. Okay, see you next video.